आज आमर आद्विका ट्रेनिंग द्वितीय दिन ट्रेनिंग टी आमको बहुत भल लगुच मैडम मैंने भी पढ़ी आमको बुझाउछंती आमे मैंने भी पढ़ुचु मैडम तापरे बुझे दउछंती आमको ये आद्विका ट्रेनिंग सेशन टा बहुत भल लगिला कौन पाई कि आमे आद्विका माननको 12 मासर वार्ता दे थाउ किंतु से प्रति वार्ता रे आमको खाली मास सारा गोटे वार्ता रहूथिला किंतु एथर प्रति मासर 3 सप्ताह वार्ता अच्छी गोटे सप्ताह को खाली रखा जाइछि से सप्ताह रे आमे से पिलांको कौन शिखेछु से गुड़ाको तांकोठू आदाय करि परिबो सेथि पई भल लागिला प्रति सप्ताह रो मास सारा रे जहा ये आमे तांको मीटिंग माध्यम रे जणाइबो से विषय रे प्रति सप्ताह अलगा अलगा टॉपिक ऊपर डिस्कशन करा होछि थरर आद्विका ट्रेनिंग आगर ट्रेनिंग ठो बहुत भिन्न रही छे ट्रेनिंग खेड़ पर लंच ब्रेक है 1:30 रे लंच रे हमर भात डाली आउ तरकारी तापरे आंबल खटा ही आमे समस्ते लाइन रे छेड़ा हे जाइछु बाड़ीबा पाई भी दीदी माने अछंती मु भी तांको सहित सहाय्य करूछे बाड़ीबारे एमती दिन गुड़ा आसले भल लगे बैगण भी आमर फ्राई बैगण अच्छी आज समस्ते मिसिकी बसिकी काठी खाऊछु भी ट्रेनिंग रे ये सब बहुत भल लगे गैदरिंग है सांग साथी सहित खाइबा सब जिनस बहुत टेस्टी है।
ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଲୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। 3ଟି ଗ୍ରୁପ୍ କରାହେଇଥିଲା 1 2 3 ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗୋଲେଇ ହେଇକି ବସିକି ନିଜର ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍କୁ ଆମେ ଲେଖି ସାରି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲୁ। ସେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍। 2 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂରେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛୁ ଆଉ ଆମର କେତେ ମନେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିଲୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି। ତାପରେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ଶୁଣାଉଛୁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଭୁଲ ଠିକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ମାନେ ସେଟା ଦେଖିବେ ସେଟା କହିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ହୁଏ। ହେଲେ କେତେ କ'ଣ ଶିଖିଛୁ ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସୁବିଧାର ଆଲୋଚନା ଆମେ ନିଜ ଏରିଆରେ ଥାଇକି ଟ୍ରେନିଂଟା ନେଇପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଆଜିକା ସେସନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ 12 ମାସର 12ଟା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆମର ଯେମିତି ହେଲା କି ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ନେଇକି କି ଯେମିତି ହେଲା ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଶିଖାଗଲା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଆକାରରେ ବୁଝି ବି ପାରିବୁ ଆଉ ଜାଣି ବି ପାରିବୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଏରିଆରେ ଆମର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପସନ୍ଦ ମାନିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତିକି ପରିବାରରେ ମୁଁ ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ କଥା କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଆ ମାନେ ସଫା କରି ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପଢିଲା କେତେ ନ ପଢିଲା କେତେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ କେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯଦି ଆମେ କାମକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଆମ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉ ପିଲାକୁ ପଳେଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି फाउंडेशन दूसरा सी बिल्डिंग का फाउंडेशन का केमती मजबूत करेगा एक ट्रेनिंग से कि तांकर फाउंडेशन केमती आज रखे जाइए पूरा आपको मुंडे एक ऐसे में बड़े बड़े बहुत सारा नंबर है बाबा का विषय को मुंडे रखी काम बात करेगा ये आज यही मास एक टॉपिक है खाता बड़ी कुछ दरकार है आम निज भाषा ताका भाषा ये हिंदी को तो ये ओडिया बुझी पाबे ये भाषा का भी सही भाषा पूरा हाथ ताका आंचलिक भाषा हो कि हमको सब भाषा दिखिला भाषा को जाने पड़े ओडिया जानिबा हिंदी जानिबा तो ये बिहारी वाला के हम किसी के भाई पड़े आगे से तो आगे तो सही भाषा सीखे तो बस पूरा एक टाइम कैच कर एक्चुअली शब्द में भी जान पारंती उत्तरला ट्रेनिंग का अवसर भल लागला हम समस्त ऑफिसर जो दिदिना थिले दिदिना हमको जो देला बहुत भल लागला आ दिदिना तो सब कहले कहला कि सब हमें जानि छु किंतु पढ़ला बेला को हम किसी जाना पड़े कोना कोन कोनी विषय मान को ट्रेनिंग मीटिंग कला अधा कहू कथा चाहिए एमती एते जो ट्रेनिंग का दिया हला से ट्रेनिंग बहुत शिखिलु एबे बिल्कुल आफिले पदर हाथे विषय बारे का भाषण में ट्रेनिंग करी